аввалан ассалому алайкум мегӯем бар тамоми бародаро ва подписчикои канали Автолайф. дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтарин аст. бовар дорум бароям шуморо маъқул мешавад. яктаи лайка бимонен, дар як ҷои бароҳат бишинен, навора то охира тамошо кунен. Осон авиа. мо ба шумо Осон авиаро тавсия медиҳем. шумо метавонед аз хона баромада чипта дархост намоед. аз ҳама чиптаҳои арзон дар Осон авиа. шумо метавонед ҳатто дар рӯзҳои истироҳатӣ низ аз Осон авиа чипта харидорӣ намоед. интихоби мо Осон авиа. барои маълумоти пурра шумо метавонед тариқи телефонҳои дар экран буда ва ё тариқи WhatsApp дар тамос шавед. ва ман ба шумо тавсия метавонам компанияи Осон авиаро. нархи билетҳо арзон аст ва боваринок аст. маравасина Toyota Camry бародаро, Camry 2 соли 2011, эска Америка, объёми 2,5 қати, бензин, растаможка шиҷагӣ, 7 рош. Так. Салоншон бигирем, салоншон бинен. салон сиёҳ, электропакет, обогрев, автомат, хоб люк дорад. старт-стоп надоштааст. монитори родной, кондиционер, ҳама қоидави кор мекунад. нархш 145,000 сомон. номери ака 884 44 48 89. дилшод номери ака. занг бизанем, барои шуморо бо арзон мекунам. инҷо магазини Автолайф аст. якчанд намуди чухолҳои беҳтарин омадагиянд. аз он ҷумла чорфасло ҳамаш дадоштан чухолҳои чорфаслара. хуб замчои хушрӯ вардагем зади скамейку сплашной, чухолҳои мурагии так любой моделаш ҳаст. номери ма дар рӯи экран аст. WhatsApp дорем. лутфан дар WhatsApp мо муроҷиат кунед. доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона дорем. ва барои подписчикои канали Автолайф бо арзонанӣ мешавад. ҳатман ба Автолайф биё. BMW бародаро 2011 сол, объёмаш 4x4. як тамошо мекунем. састани балнош. یک اقیب باشم بینه. تعریفکاش چند خواهد گوجی؟ تعریفکاش 11 ماه 2 هفته دیگه. 11 قریب سالانه تعریفکا داره. یه هفته پیش کردیم. او 4 تا الکتروپاکت، کوچنی سالن، کاروبکا اتومات، موتورول دو طرفه داره. خب استارت استاپ، مانیتور، همش سطحی. لوک هم داشته. ایرا برونی پلانکا کداگه نه؟ قیمت ویا بیاد بازه بوده. چند تا هفته را؟ 110 تا میگه. با ما سراشنی فروشی بده. 809 44 44 20. اینا مرامت زنگ بزنین. چخ کنین. سراشنا فروشه. Toyota Prius برداره 2009 سال، объёмش 1.8. یک تماشا میکنیم. اساساً بالونش salonmuş.
یک اخیبوش هم بینین الکتراپاکت های کژنی سالن. چهار تا الکتراپاکت مولتی رول دو طرفه داره. коробкаш автомат, автопилот, старт стоп, монитор, кожный салон. Ҳамаш 100%. نه 101 چند تا فتسیا 105,000 میگه که با معامله میشه. همون بود نمره نه مرامت زنگ بزنین چخ کنین. خب خچیبک برادارو 93 سال объем 1.6 на состоянии баллонош як тамошо میکنیم. حجت داره. نه اگر خیباشون بینین خیباش رو چونویه چهار تا درش رو چونوی коробкаш механикай состояниеш 193,000 пробег люк дора. ина паталог ҳамаш чихол задаги тоза 559 13 83 83 чанд та فتسیره که 25,000 میگه با معامله میشه. اینا مرا زنگ میزنین چخ کنین. اوپل اشکا برادرو 2008 سال объем 1.6 خطی نه یک تماشا میکنیم. اساسا والنوش نه یک سالون شبینین. خب 60,000 سومون اونو 170 55 اگه خیلیشم بینیم داره خیلیش رچنای پشاش الکتراپاکت های коробкаш автомат. خب اینا کانسانر مولتی رول دو طرفه салонш тозаак موتورش مرامت زنگ زنین با معامله میشوه. بله 60,000 نایسته در اینجا زنگ زنین چخ کنین. BMW برداره 2011 سال объемش 3 بنزین اینه یک تماشا میکنیم. سستین بالونش salonش الکتراپاکت 4 تا الکتراپاکت های مولتی رول دو طرفه داره. کژنی سالن لوک ستار استوب مانیتور همش 100%. 5 تا 9 40 60. خب چند تا فتسیره که 160 با معامله میشه. واریانت یلیش هم هسته یا با چیلش میکنی پریمیرنا ماشین автомат باشه با خوبتره. میگه که کسی واریانت داره پیشنهاد کنه نمارامت زنگ زنه چخ کنه. استراجی کاروان بردارو 2007 سال 2008 راستاموش کشیدگی های نه یک تماشا میکنیم. واگن объемش 1.6 گفتیم. نه یک سالونش هم میبینیم. داره خیلیش روچنوی
пешош электропакетай коробкаш механик консернш кор мекунад ака консернш кор мекадай састани зур тозак бензини холӣ ая чанд тафтес ака 72000 мега ака бо муомила мешидай бензини холӣ вагон номро табгу 93 95 та 6 наваравад занг бизанен чахчах кунед астраҷи бардоро 2002 сола объёмаш 1.6 чашкаҳош асасен балош як салон шабинем шака консернш кор мекунад консернш кор ира чанд та гуфтесен 65 та мега бо муомила мешавад номротон 985 53 18 17 коробкаш автомата консернш кор мекунад нақибош запаска ҳам дошта нараванд занг бизанем чахчах кунем